بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے علم النحو 160 نمبر سبق ہے مصدر، اسماء عاملہ میں سے مصدر اور اس میں مضاف ہے۔ ابھی مصدر بشرط یہ کہ مفعول مطلق نہ ہو۔ اگر مفعول مطلق نہ ہو تو اپنے فعل کا عمل کرتا ہے۔ مثلا اعجبنی ضرب زید عمرا، ضرب یہ فعل کا عمل کرتے ہیں، اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں، اور عمر اپنے مفعول بھی کو نصب دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر چونکہ اضافت ہے تو یہ مضاف الیہ ہے اور مجرور ہے اضافت کی وجہ سے، اور فاعل ہے مرفوع ہے ضربوں کے لیے۔ فاعل ہے اور فاعل چونکہ مرفوع ہوتا ہے تو یہ بھی اگرچہ لفظاً مجرور ہے لیکن یہ فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو ضرب زید عامرا، عامر منصوب ہے اور زید اس کے لیے فاعل ہے۔ اب یہاں پر یہ عمل کرتا ہے، اس میں 5 طرح کے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا یہ کیا، ابھی اعجبنی فعل یا ضمیر متکلم، نون وقایہ، ضرب مضاف، زید مضاف الیہ، فاعل لے مصدر، اور عمرا مفعول بھی ہے۔ مصدر اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر یہ فاعل بن رہا ہے اعجبنی فعل کے لیے، اس طرح بن رہا ہے۔ اب اس میں اور وجہ بھی جائز ہے کہ اس کو ہم یوں پڑھ لیں کہ ضرب زیدن اور اس کو نہ پڑھیں۔ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ضرب عامر اور فاعل کو نہ پڑھیں، اور اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ضرب عامر یعنی اس کی طرف مضاف ہو اور زیدن کو ہم مرفوع پڑھ لیں، زیدن ضرب عامر زیدن۔ اور اس طرح بھی ہم پڑھ سکتے ہیں کہ ضرب زیدن، ضرب زیدن، اور یہ زید کیا ہو، مفعول ہو، مبنیا للمفعول ہو، مبنیا للمفعول ہو، یعنی ضرب زیدن یعنی اعجبنی ان یضرب زیدن، تو یہ مبنی ہو، مبنی للمفعول ہو، اور یہ نائب فاعل بن رہا ہو کس کے لیے، ضرب کے لیے۔ تو نائب فاعل بن رہا ہو، یہ ضرب مصدر ہو، یہ اس کا نائب فاعل ہو، تو مصدر اپنے نائب فاعل کے ساتھ مل کر یہ اعجبنی کے لیے۔ لیکن یہ اس صورت میں یہ 5 وجہ اس میں جائز ہے، یہ 5 وجہ اس میں جائز ہے جب فعل کیا ہو، متعدی ہو۔ اگر فعل لازم ہو تو اس میں صرف ایک ہی وجہ جائز ہے کہ مثلا اعجبنی قیام زیدن، تو قیام وہ کیا ہے اس کے لیے، قیام مصدر ہے، اور زیدن اس کے لیے کیا ہے، اگرچہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے لیکن زیدن اس کے لیے فاعل ہے، مصدر کے لیے فاعل ہے، تو مصدر اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ فاعل ہے کس کے لیے، اعجبنی کے لیے۔ اب یہاں پر دوسرا جو عمل کرتا ہے وہ ہے اس میں مضاف۔ ہاں یہ بات ہے کہ مفعول مطلق نہ ہو، اگر مفعول مطلق کے بعد ہو، مفعول مطلق کے بعد ہو تو اس کا جو عمل ہے وہ فعل سے ہے، مفعول سے نہیں ہے۔ اس میں مضاف، اس میں مضاف یہ مضاف الیہ کو مجرور کرتا ہے۔ مضاف الیہ کبھی جملہ ہوتا ہے اور کبھی اسم ہوتا ہے، تو یہاں پر اس میں مضاف یہ بھی عمل کرتا ہے کہ اس میں مضاف الیہ میں مضاف الیہ کو جر دیتے ہیں اگر وہ مفرد ہو، کیا ہو، مثلا کتاب یہ مضاف ہے، کتاب یہ مضاف ہے۔ ابھی کتاب رجل، کتاب رجل بالحرکت ہے، کتاب عمر غیر منصرف، جر کیا ہے، بالفتحہ ہے، کتاب ابی کا جر بالیا ہے، اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ، کتاب
रजुलैनि, कसरा किस पर है? या माक़बल मफ्तूह, या माक़बल मफ्तूह से है। किताबुल मुस्लिमूना, मुस्लिमूना, किताबुल मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। तो यहाँ पर या माक़बल मकसूर से है, या और या से पहले मकसूर। किताबु मूसा, एराब तकदीर है किताबु, किताबुल काजी, एराब तकदीर है काजी। किताबु मुस्लिमिया, मुस्लिमिया, एराब वही जमा वाला एराब ज़ाहिर है। तो इसी तरह तस्निया के एराब यानी मजरूर हो, मुज़ाफ इलैह मजरूर है, चाहे जर बिल कसरा हो, बिल फतहा हो, बिल या हो, या माक़बल मफ्तूह हो, या माक़बल मकसूर हो, या तकदीर हो, या ज़ाहिर हो, जैसा भी हो, लेकिन ये मुज़ाफ इलैह को जर देगा। जैसे जाअनी गुलामु, गुलामु ने ज़ैद को क्या दिया है? ज़ैदिन को जर दिया है। और यहाँ पर लाम हकीकत में मुक़द्दर है कि उनकी असल में है कि गुलामु लिज़ैदिन, किताबु लिरजुलैनि, किताबु लिमुस्लिमैनि, किताबुन लिमूसा, इसी तरह है हकीकत में। अब यहाँ पर चंद बातें करते हैं कि मुज़ाफ जो है, मुज़ाफ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते कि अल किताबु रजुलन, ये गलत है। और इस तरह इस पर तनवीन भी नहीं होगा, अलिफ लाम तनवीन ये भी नहीं होगा। इस तरह हम नहीं कह सकते कि किताबुन रजुलन, ये भी गलत है। इस नून तस्निया भी नहीं होगा, नून तस्निया मसलन किताबा, ये किताबान है। ये हम किसी चीज की तरफ इजाफत करते हैं, मसलन रजुल की तरफ, तो हम कहेंगे कि किताबा रजुलिन। तो नून इजाफत जो है इसकी वजह से गिरा देंगे, उसको नहीं लगाएंगे। अभी है मुस्लिमूना, नून है और इसको हम इजाफत करते हैं किस चीज की तरफ, मसलन पाकिस्तान की तरफ, कि पाकिस्तान के मुसलमान, तो नून को हम गिरा देंगे, मुस्लिमू पाकिस्तान, मुस्लिमू पाकिस्तान। तो चार चीजें, ना अलिफ लाम होगा मुज़ाफ पर, ना अलिफ लाम पर ना मुज़ाफ पर तनवीन आएगी, न नून तस्निया होगा, और न नून जमा होगा। ये चार चीजें मुज़ाफ में नहीं होंगी। और मुज़ाफ इलैह जो है ये हमेशा मजरूर होगा। तो ये है आज का हमारा इल्मुल नहव का 160 नंबर सबक है कि मस्दर अपने फ़ेल की तरह अमल करता है। अगर लाजिम हो तो फ़ाइल को रफ़ा देते हैं, अगर उसकी तरफ मुज़ाफ होता है और मुज़ाफ की वजह से वो मजरूर होता है लफ्ज़न, और हकीकत में वो क्या होता है, महल्लन क्या होता है, मरफू होता है। और यहाँ पर मुज़ाफ इलैह जो है ये मुज़ाफ इलैह को मजरूर करता है। जैसे जाअनी गुलामु ज़ैदिन, इस पर कसरा, उमर पर फतहा, अबी के पर या, रजुलैनि, मुस्लिमीना, मूसा काजी और मुस्लिमिया, और मुज़ाफ में ये चार चीज़ें नहीं होगी। तो ये है आज का हमारा सबक। अगले सबक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।